अब आखिर में तिलावत के लिए मैं दावत देता हूँ उस्ताद अल करीम शेख क़ारी मोहम्मद रियाज़ अज़ीज़ी साहिब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में हमें तिलावत सुनाएँ। इसके बाद इंशाअल्लाह वालिद गिरामी से दरख्वास्त करेंगे दुआ की और उसके बाद इंशाअल्लाह आपको इजाज़त होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फिर बनाएंगे, वो पहले बनाते हैं ना, अब ठीक होगा, जो हो गया है ना, अंदर से इंशाल्लाह उसकी तरतीब बनाएंगे इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف
يخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار صدق الله العظيم माशाअल्लाह मुबारक अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे उस्ताद अल करीम का साया हमारे सर पर सलामत रखे। नहायत ही बेहतरीन अंदाज से तिलावत कर रहे थे कारी मोहम्मद रियाज अजीज़ी साहिब।